Hari ini kita mulai hari pertama peer teaching ya Bapak Ibu, dan the first performance Bapak Freddy Sitohang. Bapak Freddy, are you ready? Yes, ma'am. Yes, ready or not you need to be ready ya. Walaupun Mem Nora belum join masih bisa kelihatan ya Mem Noranya ya. Still on process. Ayo Pak Freddy. Oke, 20 ma'am. menit ya Bapak Ibu, jangan lupa. Tapi jangan langsung di start dulu ya, ma'am. Iya. Jadi sebelum kita mulai, ma'am, saya minta izin dulu. Karena saya kan RPP-nya itu luring, ma'am. Jadi seperti biasa di real kelas saya, sebelum saya masuk pun mereka sudah duduk di grup masing-masing gitu, ma'am. Oke. Jadi setiap bulan saya ganti anggota grupnya. Iya, Nah, langsung dikondisikan aja Pak Freddy. Ya, maka untuk mengondisikannya, ma'am, dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, untuk kelompok 1, saya mohon kesediaan dari Bu Fitri, Bu Putri, Pak Marosaha, dan Bu Idam. Kemudian untuk kelompok 2, Bu Agus, Bu Elfrida, Pak Elises, dan Pak Rahmat. Mohon kesediaannya Bapak Ibu. Gimana, ma'am, udah bisa kita mulai? Yes, Mbak Freddy, please. Time is yours right now. So, can I count your time start from right now, Pak Freddy? Yes, ma'am. Okay, Pak Freddy, start. Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you in this morning? Fine, sir. Fine, sir. How about you, sir? Fine too. Thank you. Well, before we start our lesson for today, I'd like to invite you all to pray together. Then Putri Indonesia, please lead us in prayer. Okay, sir. Okay, friend, before we start our lesson for today, let us pray. Our Father, we say thanks to you. Now we want to study English. Please bless us so we can understand about our lesson. This is our prayer. By Jesus Christ we pray. Amen. 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 Thank you, Putri. May God next time you become Putri Indonesia, yeah? Okay. Yes, sir. Well, now let's see your attendance. Anyone is absent today? I don't see Agus Berlian. No, sir. Agus Berlian, sir. Where is he? We don't know, sir. We don't know, sir. Oh, perhaps she's late for today, yeah? Just hope everything is all right with all of us with her, okay? Okay, kids, I just want to remind first about the obligations made by our government, especially related to the COVID-19. Don't forget to use your mask, wash your hands frequently, use your hand sanitizers, and keep social distancing, okay? Yes, sir. I hope you can do it. Well, now, before we continue to our lesson for today, I'd like to ask all of you about our lessons in the previous meeting. Come on. What are our lessons? Introduction, sir. Yes. Introducing How to oneself, sir? Myself, Very sir. good. Introduction. What else? Introducing oneself. Preposition, sir. Preposition. What preposition? Yes, sir. In, on, at, sir. On. In, on, at. Very good. Next, what anymore? Yeah, in, sir. Yeah. What anymore? Come on. Spelling, Spelling, sir. sir. It's very good spelling. ABC. Yeah, So, do you spelling, still sir. want to spell your name? May I, sir? Please try. Please try. Spell your name, please. Come on. My spelling name ELISES. Very Thank you, sir. good. Clever student. Okay, thank you. Well, now you can see this slide, please. Yeah. Prepare yourself and try to see the slide. Can you see the slide, kids? Processing, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. As you look Can at the see it. slide,
Now I want to ask you, what comes to your mind? Come on. Family. My family, sir. Family, good. What else? Relation, sir. Family relationship. Relationship, sir. Relations, members of the family, good. What else? Parents, sir. My father, Parent. Member of family. sir. Yes, yeah. Member of family. Members of the family. Children, sir. Children. Cousin, sir. Cousin. Okay, thank you. Yeah. Well, so today we are going to study about teks interaktif transaksi tulis, memperkenalkan orang lain terkait anggota keluarga. Ya. Oke, so what is the purpose of this lesson? Tujuan pembelajaran ini apa? Ya, melalui serangkaian kegiatan pembelajaran berbasis masalah yang diintegrasikan dengan pendekatan saintifik, Anda, anak-anakku sekalian, diharapkan mampu menentukan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan membandingkan unsur kebahasaan terkhusus pronoun, teks interaksi transaksional, serta membuat dialog sederhana yang memuat tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya dengan nilai sikap jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri. Jadi ada 3 target kita dalam pengetahuan dan keterampilan, lalu ada 4 penilaian sikap yang akan saya nilai nantinya. Ya. Next, selanjutnya, what do we hope? Ya, the advance of studying this lesson. Ya. We hope that all of you, we all are able to give information about our family. Ya, jadi kita semua mampu memberikan informasi mengenai keluarga kita kepada orang lain. First in English, tentunya dalam bahasa Inggris. Okay, kids, now let us look at this video. Ya, silakan diperhatikan video ini. Lalu siapkan pertanyaannya, apa saja yang perlu nanti ditanyakan, yang kurang dipahami atau kurang jelas, yang berkaitan dengan pembelajaran kita dengan video ini. Ya, disimak ya anak-anakku sekalian. Okay, sir. Iya, Pak. Yes, sir. Right, kids. Today we are going to study teks interaksi transaksional tulis, memperkenalkan berupa dialog yang memuat tindakan meminta dan memberi informasi terkait jati diri. Nah, apa fungsi dari teks ini? Atau manfaat teks ini apa? Kita lihat dari social function-nya, fungsi sosialnya. Itu untuk berkenalan, mengenalkan diri sendiri dan orang lain. Using ya, percakapan dan sebutan antar keluarga dan juga aktif, objektif dan buyut, great grandmother, nenek buyut, kemudian berarti daughter-in-law, menantu perempuan. Setelah dewasa, Linda mengenal seorang pria tampan bernama Demian. Mereka pun jatuh cinta dan mereka menikah berkeluarga. Mereka mempunyai 3 anak. Anak pertama namanya Bob, anak kedua namanya Lisna, dan anak ketiga namanya Mary. 1 laki-laki, 2 Marlina itu apanya si Linda? Ya, ibunya. Oke, betul. Maka mother. Marlina adalah ibunya Linda. Next. Linda is Antos bla bla bla. Linda itu apa? Kalau dia noun subjektif, kemudian ada personal pronoun yang objektif, atau lebih sering dikatakan subjektif pronoun. Dan langsung saja kita lihat contohnya supaya lebih paham ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, saya memanggil ibu. Nah, sekarang saya ini apa? I atau me atau my? Nah, karena saya sebagai subjek, maka kita menggunakan I. Next, itunya dalam dialog. Karena kan intinya teks itu berbentuk dialog. Jadi teks yang kita bahas ini maksudnya ya. Lihat ada perbincangan antara Mona dan Mia. Hai Mona, saya baik-baik saja kan? Ibu saya adalah Dem Kapale. Of dialog. Oke. Memulai percakapan, memulai dialog. Sedangkan dan Mia dari kata-katanya ini kita bisa lihat bahwa dialah yang menanggapi. Oke, next kita lihat dari segi language features-nya dan sebagainya. Ini disebut sebutan
sebutan dalam hubungan keluarga. I, your, my, banyak my ya. He, kemudian she, itu adalah pronounnya. Itu dia. Okay, kids, I believe all of you pay attention to our video today. So I would like to give you time to ask for some questions. Time is given for you. Come on. Me, sir. Yeah, Elfrida, very good. Come on, it's time for you. What about, sir? I want to know. What about cousin, sir? Mhm. To whom do we address cousin? I Okay, don't know, sir. very good question. Well, kids, any students, any of you can give a response to Elfrida's questions? May I, sir? Yes, sir. Okay, Lizes, very good. Come on. Okay, cousin is the son of the doctor of our uncle. Maksudnya kalau kita orang Batak itu anaknya bapak tua kita itu yang cousin itu. Itu yang ku tahu, itu Pak. Only anak bapak tua, yang lain, and other students? Anak tulang, anak tante. No, sir. Anak baru. Anak Jadi yang tulang. satu level, Anak baru. yang satu level dengan orang tua kita ya. Yes, Very Pak. good. Very good. Okay. Well, kids, now let's then. If any more questions, ada pertanyaan? Udah ya, udah paham ya? No, sir. No, sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay, now let's see this worksheet. Yeah. Okay. Group 1 work together with your members, and group 2 do the same with. Yeah. Okay. Is it clear about the worksheet 1? Jelas mengenai LK1 ini? Ya. Yes, sir. Seperti yang terdapat di PK itu ya, kita mau menggunakan fungsi sosial, teks, dan seterusnya, lihat petunjuknya. Is it clear to understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now in your group, please answer the questions. Silakan dijawab pertanyaannya, kemudian dibuat salinannya ya. Nanti setelah selesai kalian diskusikan, saya akan kumpul itu LK-nya, lalu salinannya dibuat masing-masing, oke? Yes, sir. Yeah, Come on, I give you 5 minutes. 5 minutes, okay? 5 minutes, come on. I believe all of you have already got your worksheet. And don't forget to write down the name of your members below, okay? Yeah, come on. Okay, time is over. Please, one of each members, please collect it to me now. Come on, come on. Group two, collect your worksheet. Come on. Okay, very good. Yeah, now let's try to discuss together. Let's discuss together. We start first from Rahmat. Rahmat, please, Rahmat, number 1. Okay, sir. Could you please tell me more information about? Okay. The answer is the members of family. To introduce members of family. So you mean your choice is B? Okay. Yes, sir. What about other groups? The other groups, do you agree? Same, sir. Yes. Yes, sir. Yeah, very good. Okay. Now I give time to Me, sir. Fitri, number 5, Fitri. Number 5. From the text, we know what answer is. From the text, Obvious once again, leader please. system. Again, please, from the text. Once again, read again, please. So from the text. Obvious leader system. Fitri, coba dibaca ulang nang. From the text, come on. We know that answer is Bobby's Dibaca ulang, Lenang. Jangan hanya tempat belakangnya. Ayo, from the text, come on. From the text, we know that Elsa is
Bob is leader, mister. Number 5, kids. Nomor 4 kan udah selesai. Nomor 5, nah. Dia itu Pak sering Pak tuh ngantuk tuh Pak. Harus saya dari Pak gangguin saya dari Sinyalnya. belakang. Kurang Number bagus 5, sinyalnya, number Pak. 5. Come on. From the text, we know that Mr. Henry works in a farm. Very Yes, good. What do you sir. think? What do you think, the other groups? Is it true? Yes. Okay. Yes sir. Yes, sir. Very good. Okay. So I see you can answer all the questions completely right. Yeah. So very good, students. Well, now we continue to worksheet 2. Okay. Still in group. Look at the instructions. Yeah. This is to fulfill what we say in IPK 2. Yeah. Okay. Now I give you time 10 minutes. 10 minutes to discuss this. Okay. Don't forget to make the copy of the answer ya. Jangan lupa buat salinan jawabannya ya, anakku. Ya Pak. Ya, ya Pak. Okay, sir. Ya, as soon as you finish, I'll collect your worksheet. Ada informasi yang kirim absen ke grup kalian. Andre, Angelina, Akila. Okay, 1 minute more. Yes, time is over. Please, one from each group collect it to me. Come on. Yeah, hurry up, Putri. Come on. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Well, now let's discuss together. Now I give the time first to Elise. ma'am. Oh, Elise. No, Elises. 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 Number 1, Elises. Come on, Elises. Read from above, please. Herman. Hello. Come on. Oh, ayo Elisus. Dipanggil bukti itu. Elises. What about me, sir? What about me? Ini saya aja tidur kali. Yes sir, maybe sir. Oh, Elisesnya kenapa itu? Jangan kalian buat nangis Next. dia. Oh, Jaringannya itu Pak, bukan buat Jaringannya Iya. kurang bagus, Sir. Aku aja, Maaf, Sir. dari Pak. Maru, ayo Maru. Oke. Oh ya. Aku baca ya, Sir. Hello, Tasya. very How are good. you? Hi, Herman. I am fine. Jawabannya, Sir. I am. So the answer is am. Hai. M. I. I. Yeah. Hi, sir. Hi, sir. Do you agree? I. Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Number 5. I give this time to Rahmat. Rahmat, come on, Rahmat. Sorry, sir. What number, Number sir? 5, Rahmat. Diikutilah anakku. Number 5. Sorry, sir. I'm sleepy. Nah, itulah. Okay, sir. My name is Ayah, Mr. Pak. Togar. He is a policeman, sir. So the answer is He. he. Do you agree all? Yes, sir. Yes, Yes, that's sir. right. That's right answer, yeah. And number 10. Number 10. This time is given to Idam. Idam. Ayo. Yes, sir. Ya, number 10 Idam. Idam. Yes, sir. I think the answer is she, sir. Baca dulu nakku, baca dulu. Little brother, Idam. Bla bla bla. Also a student of SD Bintang Kejora. Iya. What is the answer? Yes Tadi sir. dia she ya. Dia jawab she, gimana? Ayo yang lain. She. Incorrect. Bisa. Karena di situ Brother kan. kan sir. Incorrect. Little brother. Laki sir. He, kenapa he? Karena tadi itu brother ya. Laki. Ya, little Brother sir. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita sudah selesai menjawabnya. But you need to be more careful for next time in answering questions, okay? Well, now we continue then to group
worksheet 3 ya. Nah, di sini butuh lebih hati-hati, lebih kerjasama lagi. Look ya. What will you do? Ya, to make a dialogue ya, seperti contoh yang Bapak sudah buat tadi, seperti yang sudah kita tonton di videonya. Oke. Ya, I give you time 10 minutes. Come on, work together. Come on. Ayo. Sebagai contoh bisa dibuka tadi itu videonya ya. Atau di bukunya ada juga contoh di halaman 33 kan? Come on. 2 minutes more. 2 minutes to go. And don't forget to write down the name of your group's member below, ya. Okay. Ini nanti kita bahas dulu, baru dikumpul. Kita baca dulu nanti masing-masing kelompok baru dikumpul ya. Kalau tadi dikumpul dulu, supaya jangan diganti-ganti jawabannya kan itu. This no problem. Yeah. Okay, time is over. Now it's time for us to read the answer. Okay. Now I give time first for group 2. Come on, one of you read your work. Come on. Group 2. Okay. Group 2, ayo satu orang dari group 2, ayo read your work. Come on. Elisa. Nah, kalau bisa jangan hanya seorang yang baca ya. Ada yang mulai, ada yang seperti generic structure tadi ya. Ada yang mulai, ada yang merespon gitu. Come on, ayo. Kau Elisa, saya pria lagi. Iya. Oh, aku Sister. Ya. Iya. Sister saya duluan saya menanyakan si Elisa. Boleh. Come on, ini harus bisa langsung. Come on. Good morning, Elisa. Good I want to morning. ask you about your family. How many families do you have? I have 5 family in my family. There are 5 people in my family. My father, my mother, my younger sister, my little brother, and myself. Oh. Do you have an uncle, sir? Yes, I have. Oke, very good. Gimana tanggapan dari kelompok lain? Ayo, gimana tanggapannya? Boleh ditanggapi, silakan. Come on. Ya bagus, Sir. Cuma saya kasih apa, Sir? Lebih banyak membuat dialognya supaya lebih variasi. Kasih, Sir. Kurang panjang dialognya anaknya. Ya, bagus sekali. Oke, thank you. Well, now please collect your worksheet. Come on. Ya, biar bisa Bapak nilai nanti ya. Oke. Ya, Pak. Ya, oke. So, you must pay attention in making this dialogue. You must pay attention to generic structure. Ya. Oke, jadi biar jangan ada lompat-lompat nanti dia. Well, class, after we started our topic for today, I want to ask you, what difficulties do you find? Come on. Membuat dialognya, Sir. Membuat dialognya masih Ya, susah, Pak. Jadi dalam membuat dialog ini supaya kita terbiasa, maka harus banyak-banyak berlatih ya, anakku ya. Oh iya, Sir. Any more? Kalau salah nggak apa-apa ya, Sir. Enggak apa-apa, semakin sering salah seperti naik sepeda semakin pintar itu anakku ya. So now let's try to conclude our lesson for today. What do we study? What do we learn for today? Come on, the first. Family, Family member. Next. Come on. relation, Generic structure, Generic structure. The generic structure, language features, and so on. Yeah. social Okay, function, very Sir. good. Yeah. So I want to give homework for you. Ya, tugas di rumah. Please make
short dialogue as you had made in your group, but use your personal family, ya. Buatlah dialog singkat seperti yang Anda buat di grup tadi, tapi berdasarkan keluarga masing-masing. Oke? And send it to Google Classroom. Send to Google Classroom, okay? And Yes, sir. prepare yourself for the next meeting. We are going to study about calendar. Prepare yourself, okay? Yes. Yes, sir. That's our meeting for today. I'd like to invite Maru to lead us in closing prayer. Come on, kids. Okay, sir, my friend and the respectable teacher, we end our lesson by prayer. In the name of Father and Son and Holy Spirit, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, that we have finished our lesson today. We hope what we have learned, what we got from our teachers become useful. And now we want to go home. Please bless our way into our home. Thank you, Jesus. Amen. In the name of Father and Holy Spirit. Amen. Goodbye, sir. Goodbye, kids. Goodbye, sir. Goodbye, sir. See you Yes, later. sir. Bye-bye. Yes, sir. Very nice, Pak Freddy. You still have 1 minute left. Thank you, So it ma'am. means that you can manage the time very well. So, Thank you very any much, ma'am. suggestions for all of you, Bapak Ibu? I only invite one. May I give ma'am suggestion? Yes, please, Pak Maru. Okay. This is a formal student, sir. Please don't call kids, sir, but call dear student. Don't call us kids, sir. May I This is give a response, suggestion ma'am? for you, Pak Maru. May I answer, ma'am? Yes, please. So, sir, in classroom, yeah, it is one of my way not to be, what can I say, nggak ditakuti gitu loh. Jadi ya dari awal seperti saya katakan, itulah mungkin patrial saya. Jadi saya upayakan entah dengan bilang anakku Hasian, kadang bilang gitu sama mereka gitu, Pak. To be closer. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, so I will invite now Fatima. Ya, sama Mama Ade. Iya, Mem Fatima. Oke. Oke, kalau ini tadi kan tadi pagi udah saya baca RPP-nya, langkah-langkahnya udah sesuai dengan RPP yang Bapak buat, ya. Kalau saya perhatikan udah terus, cuma senyumnya kurang, Pak, karena nanti kan itu ada penilaian loh, Pak, ya. Penampilan kita sama anak, kita senyum itu bukan berarti kita cari perhatian anak, tapi kita untuk lebih closer kepada anak, bahwasanya kita apapun beban kita nggak terbawa di dalam kelas gitu kan, Pak, itu. Terus yang kedua tadi apanya adalah cuman instruction-nya, Pak, itu kalau sebelum kita kasihkan tugas ke anak, instruction soal itu harus lengkap dulu. Baru kita jangan nanti pada saat dia bekerja dalam kelompok ataupun secara individu, kita interrupt lagi mereka dengan instruction yang kita berikan. Seperti tadi latihan di LK3, ya kan? Ya, ma'am. Nah, kira-kira tadi kan suruh buat dialog. Berarti kan instruction-nya kan harus please, mungkin sudah ada di apa, kita bacakan kembali. Nah, untuk minimize kemarin adalah internet tidak bagus, suara kita terputus-putus sama anak, maka kita buat dalam bahasa Indonesia sudah bagus. Nah, cuman mungkin instruction-nya itu sebelum anak ke kelompok, Pak, mungkin udah dibagi kelompoknya. Sudah sekarang on this activity you are going to create a dialogue using materi yang kita sebutkan tadi. Ya, 10 minutes, sebagai contoh 10 menit gitu kan. Terus kira-kira anak sebelum bekerja kita tanya lagi, do you understand what are you going to do now? Ya, Pak, saat kami buat dialog. Nah, berarti mereka sudah paham dengan instruksi kita gitu kan. Jadi, nah kalau begitu, if you have understand, okay, please, ya, do in a group. Ketika dia bekerja, jangan lagi kita interrupt dengan instruction kita, ya. Jadi mereka udah bekerja. Nah, kalau kita dalam luring kan kita baru datang ke kelompok-kelompok kalau dia
ada masalah. Tapi kalau dalam daring kan mungkin nanti kita baru mungkin group 1, any difficulties, no sir, group 2, what about group 2, what about group 3 kan gitu kan. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan nanti Mbak Freddy untuk selanjutnya. Terus refleksi untuk terakhir kan karena kita memang ini kan buru-buru ya karena kita fix dengan waktu. Nah untuk general terakhir itu ataupun conclusion terakhir hari ini kita belajar tentang apa kan kita lead from the student ya. Kesimpulan pembelajaran itu jangan kita yang memberikan tapi kita lead dari students ya bagi mungkin kelompok yang lain nanti. Jadi hari ini kita belajar apa tadi? Mungkin ada bagi anak yang mungkin kesimpulannya tidak bagus baru kita memberikan kesimpulan yang sebenarnya ya mungkin kurang lengkap. Terus tadi praise-nya saya lihat bagus, very good, itu selalu kita apakan sudah sangat bagus. Cuman mungkin kalau ketika kelompok 1 tadi menjawab tidak benar ataupun kurang lengkap, what about group 2? What is your answer for this number? Ya gitu kan kita bandingkan mereka, jangan kita ponis langsung salah. Tadi sudah bagus saya lihat ke Bapak menanyakan ke kelompok yang lain dan ketika anak menjawab langsung karena kita ingin membaca. Tadi saya lihat Bapak bagus. Oke, please nakku baca dulu teksnya gitu kan. Please baca dulu soalnya gitu. Jangan langsung jawaban. Kan kita ingin mana itu sekalian kita dengar pronunciation-nya juga waktu membacakan kalimat kan Pak. Jadi itu memang sudah bagus untuk cara-caranya itu ya. Jadi itu tetap dipertahankan nanti kalau anak kurang jelas ataupun jawaban kelompok 1 kurang lengkap menurut kita tanya kelompok 2, tanya kelompok 3 ya. Dengan waktu memang dalam nanti waktu peer teaching untuk kita daring untuk PPL ini kan memang agak nggak bisa kita terapkan tapi dalam pembelajaran yang sebenarnya nanti mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Ya. Oke, itu aja sih dari saya Pak. Thank you very much, ma'am, for the suggestion. Thank you Pak. Terima kasih Ma'am Fatimah. Ya, benar. Komentar dari saya sedikit banyak sama ya dengan komentar yang diberikan Ibu Fatimah. Itu untuk menunjukkan tadi Bapak kelasnya sudah student center saya lihat dan untuk memberi kesimpulan memang alangkah lebih baiknya Bapak menginvite siswanya terlebih dahulu dan apabila kesimpulan yang diberikan oleh siswa belum tercakup semuanya, Bapak bisa memberikan kesimpulan selengkapnya gitu. Saya rasa itu aja tambahan dari saya untuk masukan kepada Pak Freddy. Untuk selebihnya ya baik ya Pak ya, Bapak bisa memanage waktu yang selama 25 menit untuk mengcover 31 poin yang ada di dalam pembelajaran yang Bapak buat itu semuanya tercover. Saya lihat dari poin pertama sampai 31. Well done Bapak. Thank you. Thank you very much, ma'am. Ya, itu termasuk reward ya Pak ya. Well done Pak Freddy. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Okay.